Angas! Go, ma'am! Unexpected yun, ah. Akala ko yung mga student lang, tapos wala pa nanoorin lang ni ma'am, o kaya sasawayin. Yung pala yun. Naki-get down si ma'am. Yo! Galing ni ma'am. Mas malupit pa sa mga student. Uy, Bebot? Sorry. Disconnected mga yan. Nakuha kasi ng wifi. Nautod. Asawara apeng. Sorry. Oh my God. Kuya, ang sakit na sa ulo. Oh my God. Akala ko bebot na eh. Mabuit pala. So anyway guys, yung pala, yung video na yon, yun kung gusto nyong more of that, yan, i-follow nyo lang po si 13 Mafia. Okay? Okay, tignan natin. Next. Ano to? Pa-games? Oiga, señor, ¿qué está haciendo? Pag nakuha mo yung tinapay, free. Es que no es por ahí. ¿Cómo? No es por ahí. ¿Cómo es que es Lo va a Hindi hacer na natin así, maintindihan mire, señor. sinasabi. Así, pero suelte el pan. Ay. Así, mire. Ay. Gracias. Ay, qué pena. So, hindi pala siya games. Butas siya para dun sa pagbukas ng sliding door. So, hindi pala siya games pag nakuha mo libre yung tinapay. Hindi pala ganun yun. Aray ko. Uy! Lalaki sa lalaki! Oh, yan na. Oh. Ang lala! Ang galing! Oh my God! Unexpected yun. Pero ang tanong, bakit lalaki sa lalaki? Yan, wala na bang partner na babae? Yan, just a big question. Peace!